নমস্কার, আপনারা দেখছেন ওঙ্কার বাংলা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি সৌমি। নজর রাখবো গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে। কুপনের টাকা নিয়ে হোস্টেলে খাবার বন্ধ। খাবারের দাবিতে তাই থালা বাজিয়ে গভীর রাতে বিক্ষোভ বিশ্বভারতীর হোস্টেল ছাত্রীদের। বিশ্বভারতীর শান্তিনিকেতন ক্যাম্পাসে হোস্টেলের খাবার সমস্যা নিয়ে ফের তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল আবাসিক ছাত্রীদের মধ্যে। ডিসেম্বর মাসে 31 তারিখ পর্যন্ত নিয়ম মেনে কুপন কাটা থাকলেও পৌষ মেলা ছুটিকে অজুহাত করে হঠাৎ করে খাবার বন্ধের নোটিশ জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল কিচেন। ফলে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন বিভিন্ন হোস্টেলে থাকা ছাত্রীদের একটি বড় অংশ। অভিযোগ, প্রশাসনের তরফে হোস্টেলে থাকা অবস্থায় বাইরে থেকে খাবার আনার উপর কার্যত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, অথচ সেই হোস্টেল সংলগ্ন জেনারেল কিচেনই মেলার ছুটিতে খাবার দিতে অস্বীকার করছে। मांगने के लिए रात के 11 बजे बाहर निकले हैं। दिस इज द विश्व भारती एंड प्रॉक्टर इज एंड द फनी पार्ट इज आयरनी ये है कि प्रॉक्टर एक लड़की होके भी नहीं समझ रही है कि हाँ गर्ल्स पीरियड में हो सकती है, गर्ल्स का अपना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, गर्ल्स का इंटरनल हो सकता है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। हम लोग को इन लोग को जब भी मन करेगा ये रूल है आप लोग फॉलो करें। जैसे कि हम लोग कोई भेड़ बकरियां हैं और हम लोग को ये चारा देती है, 22 तक चारा देंगे और 31 को नहीं देंगी, ऐसा इन लोग का कहना है। এই পরিস্থিতিতে প্রক্টর অফিস থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা মেলেনি। তাই মঙ্গলবার গভীর রাতে বিক্ষোভে শামিল হন শ্রী সদন, বিড়লা গোয়েঙ্কা সহ একাধিক হোস্টেলের আবাসিক ছাত্রীরা। শান্তিনিকেতনের হিন্দি ভবন সংলগ্ন সেকেন্ড গেটের কাছে থালা বাজিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদে শামিল হন তারা। ছাত্রীরা জানান, দিনের পর দিন সমস্যার কথা জানিয়েও কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় বাধ্য হয়ে রাতের অন্ধকারে এভাবে প্রতিবাদে নামতে হয়েছে তাদের। এই অবস্থায় জেনারেল কিচেন বন্ধ থাকলে কার্যত না খেয়ে থাকার মতো পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন বহু ছাত্রী। তাদের আরও দাবি, শুধু খাবার বন্ধই নয়, যে দিনগুলিতে খাবার দেওয়া হয় সেদিনও বেশি মূল্য নেওয়া হলে প্রায় প্রতিদিনই নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়। খাবারের পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়েও বারবার প্রশ্ন তোলা হয়েছে। बाहर खड़ी है, अभी तक कोई किसी का हम लोग का सिक्योरिटी का कोई फिक्र नहीं है। अगर सिक्योरिटी का किसी को फिक्र होता कोई ना कोई तो यहाँ पे आते। कोई भी ऑफिशियल कोई भी ऊपर वाले अभी तक नहीं आए इधर। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि हम लोग का प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, खाना अच्छा मिले, हर महीने मिले और सही से मिले। इसके पहले खाना का क्वालिटी कैसा है? बहुत खराब है खाने का क्वालिटी। इनके खाने के ऊपर ऑयल का लेयर रहता है। मतलब हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग खाना नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ। खाना एटलीस्ट अच्छा तो बनाए ये लोग, खाना अच्छा नहीं बनाते हैं। कितने दिन से ये अच्छा खाना नहीं हो रहा? जब से स्टार्ट हुआ है पहला 1 महीना बस अच्छा खाना मिला था, उसके बाद से अभी तक कोई अच्छा खाना नहीं मिलता आप है। लोग अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया था? अथॉरिटी को काफी दफा इन्फॉर्म कर चुके हैं, ऐसे तक कि वाइस चांसलर को मेल तक भेजा गया हुआ है, पर हम लोग का मेल, हम लोग का कोई भी हम लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं कोई नहीं देखते। यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट है और कौन से डिपार्टमेंट से? मैं डिपार्टमेंट में जर्मन है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं तो 90 स्टूडेंट होंगे। এই ধরনের ঘটনায় ক্যাম্পাসে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে এত বড় ঘটনার পরও প্রশাসনের তরফে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। অন্যদিকে আন্দোলনরত ছাত্রীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাদের ন্যায্য দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনেও এই ধরনের প্রতিবাদ কর্মসূচি চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল সংলগ্ন জেনারেল কিচেনগুলির খাবারের মান ও পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিনের অসন্তোষ এবার পৌষ মেলার সময় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল বলেই মত পড়ুয়াদের। বীরভূম থেকে প্রীতম দাসের রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।